आप सबका स्वागत है रानीगंज के रानीसर में बीएलआरओ दफ्तर में। आज रानीगंज के विभिन्न पंचायतों से आए आम लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और दफ्तर का घेराव किया। इनका कहना है कि एक तरफ तो राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि किसी भी कीमत पर तालाब की भराई करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन पूरे रानीगंज में कई जगहों पर तालाबों की भराई की जा रही है और फ्लैट घर बनाए जा रहे हैं। वहीं आम लोगों के नाम बीएलआरओ के रिकॉर्ड से नदारद हो गए हैं। इनका आरोप है कि बीएलआरओ दफ्तर में दलाल राज चल रहा है, जिससे लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन बीएलआरओ दफ्तर के अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहीं अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे के मुद्दे पर भी इन लोगों ने अपना विरोध जताया। इन लोगों ने इन्हीं सब मुद्दों पर रानीगंज के बीएलआरओ सुब्रतो विश्वास के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बीएलआरओ ऑफिस में दलाल राज्य कायम हो गया है और इसके चलते यहाँ पर आम आदमी का कोई काम नहीं होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में बीते 6 महीने से बन रहे एक सड़क का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नपाई नहीं हुई है, इस वजह से सड़क का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बीएलआरओ दफ्तर के पास इतना समय नहीं है कि सड़क की नपाई करके निर्माण कार्य पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि बीएलआरओ से बार बार ही कहा गया है कि वो ऑफिस में बैठे न रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लेने विभिन्न इलाकों में जाए, लेकिन यहाँ पर दलाल राज्य कायम हो चुका है और बीएलआरओ दफ्तर बाहर निकलते नहीं हैं। दूसरी तरफ सियारसोल के रहने वाले स्वरूप गुराई ने कहा कि उनकी एक जमीन थी जो एलआर रिकॉर्ड में पंजीकृत हुआ था, लेकिन अभी बीएलआरओ दफ्तर के रिकॉर्ड में उनके नाम पर जमीन नहीं दिख रही है। जब उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में जानना चाहा तो उनको कहा गया कि उन्हें वकील के माध्यम से केस करना होगा। वो करके भी 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी अपनी जमीन उनके नाम पर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पास जमीन की दलील भी है, लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है। वहीं जब हमने इस विषय में बीएलआरओ सुब्रतो विश्वास से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें आ रही है, जिन पर पूरी तरह से जांच होगी। वहीं तालाबों की भराई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ऐसा जरूर हुआ है, लेकिन बीएलआरओ तालाबों की भराई रोकने के लिए कटिबद्ध है। वो बीएलआरओ दफ्तर में दलाल राज्य कायम होने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा सच नहीं है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि रानीगंज क्षेत्र में कौन सी जमीन लिस्टेड है, इसकी खबर भूमाफियाओं तक बीएलआरओ दफ्तर से दिया जाता है। इस पर सुब्रतो विश्वास ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस तरह की कोई खबर बीएलआरओ दफ्तर से नहीं दी जाती है, क्योंकि लिस्टेड का ऐलान बहुत पहले किया जाता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ भूमाफियाओं को इसकी पहले से ही खबर रहती होगी। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या दूर करने के लिए बीएलआरओ दफ्तर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बारे में टीएमसी नेता कंचन तिवारी ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, वेस्टेड लैंड पर कब्जा करना, एक ही जमीन को 2-3 बार बेच देना, ये सब वाम फ्रंट के जमाने में भी होता था और टीएमसी के जमाने में भी हो रहा है। उन्होंने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कहा क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बीएलआरओ दफ्तर में उनके द्वारा जितने भी मामले भेजे गए थे, सबका निपटारा बिल्कुल स्वच्छता के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है कि बीएलआरओ दफ्तर में दलाल राज चल रहा है, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। कंचन तिवारी ने बीएलआरओ के कामकाज में स्वच्छता और पारदर्शिता की मांग की। नया भारत टीवी 24 से फैजाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। আমাদের যতটা সম্ভব আমরা দেখছি, আজকেও যেটা অভিযোগ হয়েছিল সেটাও দেখে এসেছি, এখনো রিপোর্ট আমি এখনো পাইনি। তো দিনের পর দিন তো পুকুর ভরাট দেখাই যাচ্ছে রানীগঞ্জ শহরে। হয়তো পুরোটা সম্ভব হচ্ছে না, আমরা দেখছি, যতটা সম্ভব আমরা দেখছি। বাসাড়া এলাকা তো অবৈধভাবে একাধিক ইটভাটা, যার ফলে সমস্যা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দা। না, ইটভাটা অবৈধ যেগুলো সেগুলো বন্ধ করার শুধু ব্লক ওয়াইজ নয়, পুরো ডিস্ট্রিক্ট জুড়েই যেটা চলছে। তো তাও তো ব্যাঙের ছাতার মতো ইট ভাটা হয়ে যাচ্ছে। না, এবার বন্ধ হচ্ছে,
এবার কিছুদিন হয়েছে, শুরু হয়েছে, মাসখানেক হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে আপনাদের এই ভূমি দপ্তরটা দালাল চক্করে পরিণত হয়েছে, তাদের হাত দিয়েই কাজ হবে, ফলে তাদেরকে বারংবার ঘুরতে হচ্ছে। এটা মনে হয় পুরোপুরি সত্যি নয়। তো এই ব্যাপারে দেখবেন আপনারা? হ্যাঁ, কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে? দেখছি, আমাদের নজরে আনলে আমরা দেখি। কয়েকটা মানুষ অভিযোগ করলেন কি ভ্যাস্টেড ল্যান্ড জমি মাফিয়ারা দখল করে ওখানে প্লটিং করছেন। রানীগঞ্জ, হ্যাঁ, দখল করে ওখানে প্লটিং করছেন, আর ওই ভেস্টেড ল্যান্ডের খবরগুলো এখান থেকে বেরিয়ে ওদের কাছে যাচ্ছে। মানে লিক হচ্ছে, এটা ভেস্টেড না, এখান থেকে ভেস্টেল্যান্ড লিক হয় না, সে অন্য কোনোভাবে জানতে পারে। পুরনো ভেস্টেল্যান্ড ভেস্ট তো এখন হয়নি, ভেস্ট অনেকদিন আগেই হয়েছে। এবার যখন হয়েছে তখন থেকেও জানতে পারে যে কোন কোন ল্যান্ড ভেস্ট আছে, সেই মারফতে জানতে পারে। তো সেসব পাল্টা পেলো তার মাধ্যমে। তো সেসব জায়গায় যে প্লটগুলো হচ্ছে আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন? হচ্ছে তো অনেক। হ্যাঁ, অভিযোগ আসলে আমরা সেটা দেখছি। সাধারণ আমাদের যতটুকু ইয়ে রয়েছে, সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, এবং তারাও আপনার কাছে আজকে এসেছিলেন, কি বলবেন? হ্যাঁ আমি দেখলাম তো, যেগুলো যতটা হয়রানি কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সবসময়ই হয়। আর একটা জমি 3 বার বিক্রি হয়? একটুখানি ব্যবসা করছে, এটা আমরা লাল ঝান্ডার আমলেও দেখেছি, আমাদের সরকারের আমলেও দেখছি। কোনো জায়গায় বালি পাচার হচ্ছে, কোনো জায়গায় জমি পুকুর ভরাট হচ্ছে, কোনো জায়গায় একটা জমি 3 বার বিক্রি হয়েছে। তো যেখানে 144 জারি হয়েছে, সেখানে কোনো দালাল চক্র টাকা দিয়ে তার গাড়িতে চেপেই 144 জারির রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। এইসব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি এসেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আসেনি। বিএলআর দপ্তরের 6 মাস জয়েন করেছে, এনার কাছে যতগুলো তদন্ত আমরা করতে পাঠিয়েছি বা যতগুলো বিষয় এসেছি, আমরা কোনো পক্ষপাতিমূলক আচরণ পাইনি। তবুও তো একটা আমাদের সরকারের বদনাম যে এখানে কোনো দালাল চক্র বা বিএলআর অফিসারের আন্ডারে যারা ওয়ার্কাররা বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বে। রিপোর্টগুলো, যেসব রিপোর্ট স্বচ্ছ রিপোর্ট, সেই রিপোর্টগুলো উল্টাপাল্টা করে থানাতে পাঠাবে, কোর্টে পাঠাবে। এটা তো দুর্নীতির মধ্যেই পড়ে, বদনামই হচ্ছে এটা। তো এগুলো যে হচ্ছে তো বিআর সাহেব সবই জানেন। আমরা বললাম দেখছি বলে কোনো কাজ হচ্ছে না। একটা আমাদের গ্রামের রাস্তা হচ্ছে, সে রাস্তাটা মাপের কিছু সমস্যা আছে, সেটাও আমরা 6 মাস ধরে বলছি। এখন কাজ ঠিকাদারকে আমরা মৌখিক বন্ধ করেছি যে রোডটা মাপের পরে কাজটা শুরু হবে। তো আজকে 6 মাস ধরে ঘোরাচ্ছে, আজ হবে ডেট দিচ্ছে কিন্তু ডেট। আর এখানে কিছু দালালকে নিয়ে একটা দালাল চক্র বিএলআরও চালাচ্ছে। কোথায় পাচ্ছে সেটা বিএলআর সাহেব ভালো জানেন, ভালো বলতে পারবেন, সাহেব বলতে পারবেন ভালো। যে কিছু দালাল আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে আমার মনে ভালো হয়। কি সমস্যা? রাস্তাটা নিয়ে মেন সমস্যা এখন, যে রাস্তাটা কাজ বন্ধ আছে। আজ একটা রাস্তা করতে সময় কত লাগে? আজ 6 মাস হতে চললো। একটা 6 মাসে একটা 1 কিলোমিটারের রোড 6 মাস সময় লাগে। আমাদের নানা রকম অসুবিধা হচ্ছে, মাপটার জন্য আমাদের কাজটা আটকে আছে। একটা সরকার যদি বিএলআর সাহেব এইগুলো যদি না দেখেন তার কি বলবো। বলছে আপনারা ফিল্ডে যান, ফিল্ডে দেখুন, আর উনি কিছু দালালকে নিয়ে এখানে অফিসে বসে আছেন। কি না